हाथ हाथ उठेई रे देखे 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 नमस्कार तुम होगी रे नमस्कार तुम होनी हरी मूर्ख पिला आज्ञा तू बहुत दिन तले आज पड़ीचु तू नमस्कार करूछु नहीं आज्ञा जदी नमस्कार करछु गाली कोन करछु रे गाली कोनी आज्ञा एबे कहि तुमको तुम होनी को तुम मां को एकथरे कर देली आज्ञा भाईटा ये भाई तू है भाई हां तू भैया हबरू ए तुम सत पुरुष है एक एक भैया के कोइला एटा भाईटा कट दीरा को छलकी मुदा पकलाड़ा पकई दी हेले तू भैया नहीं भैया का कहू हेले भैया के रे तमे सब भैया है ओ हमें समस्त भैया हमें भैया नहीं है आ तू कोन हमें हेलु भैया मैया गुळा गुळी करी करी खैया तापरे उच्च पिंडा देखी सोया सोईबा काम पड़ी गले हमें भैया है हेले तू काम चोरडा काम भैया है स्टेज पकेले हमें समस्त जानि देलु तो मूर्ख पिला स्टेज पका शरीर ने कहू मु स्टेज पकेबी मु बक्स टकीबी ये पकई नी सबु वाइन दिला सबु फिटेली सबु वाइन ले आगे हेले बापो आज्ञा येडा ना पछु बोले ओड भइतो है यार देखे रे आगे आगे बापो आसिलु आइले आगे अधरात्र समय रे तते कोडा जागा नथिला बुली बुली हम नाच भीतर को बसियो आगे आगे एडे लाइट जलुची नाच चालुची एडे सुंदर लाइट लगैतो है तू तो मद पीछु आगे आगे को तोड़ बाड़े बसता तू लोक गळी रे रहिता तू यार कोडा आस हमर यात्रा जानिछि कोडा आसिलु काहे के आसिलु कोन बासिलु ठीक है कड़े को आई जाए हरि बापो आज्ञा तू आउरी काडिया इच्छा कि तोर मनुष्य पिलार कर्तव्य आज्ञा कोन खाइला समरे आउ हकिला समरे सोइला समरे कोन करिबो काकू जतलो समय मिलला आज्ञा तत्तड़िकरे महाप्रभु काडियार धर्म ओहो तू काडिबी रे कहली मु बुझी पालिनी तू महाप्रभु कथा कहूछु आज्ञा आज्ञा हेले बापो पी जा रे पी जा दिन राति से पी रहउछु 24 सु भल्लोड आज्ञा हां दिन राति 24 घंटा पी करी रहिबा पिला आज्ञा हमें रह बापो रह हेडी यदि निशा न छाड़ीला मूर्ख पिला सकल गलारु गाडी टेकिरी पकई दउ पक्को बापो आज्ञा महाप्रभु कथा जदी कहूछु आज्ञा आज्ञा तू केते प्रकार महाप्रभु जानिछु महाप्रभु 61 प्रकार काडियार आज्ञा तू एबाउ एत जको काडी पानी आज्ञा हे तू सब जा काहे काडी बननु कोन पे लाग्या देह दुर्बल को माड प्रबल हे लाग्या हे तू एबे केतुरा काडु बेलो थिला कालो थिला मोर भी बोइतलोली हेथिला ओ हेथिला बेलो गला कालो हे गला बड़ बाप्पा एबे आळू हेंगिरी मोर सुकी गल एबे सब जा काडी पारुनु आउ नाही आगे हे बाबा एबे केतुरा काडुछु एबे सब दीदा का काउते आगे अरे तू 61 प्रकार काडुथनु एबे सब दीडा पळेनु आगे आगे बापा दीडा जदी काडुछु को महाप्रभु काडुछु गोटे बप्पा महाप्रभु आ गोटे मां महाप्रभु है बुझी पाले बप्पा महाप्रभु के मां महाप्रभु के बद्दे वाला को भाबु तो बप्पा महाप्रभु थो मुह गिरे सोला हे एडा की बप्पा महाप्रभु है बो आगे हां आगे ने आगे आओ जगन्नाथ ले बप्पा महाप्रभु आगे एले मां की मां बोले कोड हम पिलान भाऊ ए माई पिलान हां माना बगैर से कुंभ गए से महाप्रभु गए आगे कहला आगे ने आगे अच्छी सब चेंज हे सल्ला नहीं नहीं आगे सही सही के गली गली के कोण के रहना थी आगे रहउछदी मरे सुनी कोइटा बेटी घोड़ा देई पत्ताला भैरवी घोड़ा को देवी पताल भैरवी कोइटा बेटी पाल कुमार अरे आगे एडा ना 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 मत ना नहीं आगे यार अन्ना रे टिके आगे तो गोड़ तळे जो ठियाई दछि से पालुडा टिके दबेलु हाथ पाउनी कबिला कार दलु रे ए सर कोड थई पळो ना कोड रे बापो तोर गोड़ हाथ छिड़ी जी बरे मदनी सारी दु प्रकार होजु पालुडा के सफा देखा गला एडे सुंदर पालुडा पकेली बापो जति दीडा काडुछु महाप्रभु आगे आगे हेडी तू महाप्रभु काइबा पूर्वरु देखे छोट छोट पिला ने बसचंदी नाच देखुचंदी जागा रे पिला माने बइतली हां पिला माने बइतली ओडा काम करे आगे आगे ए गां को प्रथरे जो आसिलु आगे आगे तो महाप्रभु को देखिछु नहीं आगे जति जति काहा को देखैनो केते लोक बतले का भी महाप्रभु देखैनी तू जति एबे गाड़ी देखे दो देखले डरी जिबे तो महाप्रभु तो बता के का महाप्रभु ने महाप्रभु कर देले विकृत महाप्रभु भारी पड़ियो तो महाप्रभु आमे नदी रे का देखिछु बाते वाला
ଦେଖିକିରି ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହଁ ବଡ ଡୁମୁରିଆଟେ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ପିନ୍ଧିକିରି ହାତରେ ଆଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାପ ଆଜି ଗଲା 1200 ହେଇଗଲା ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡରିଯିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରଦା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ହଁ କଲେ କାଢିବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେବ ଟିକେ ପଚାରଦବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛ କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ପଚାରେ 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 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଜି କମ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ରେ ଏ ଓ ଓ କିଛି କମ ନାହାନ୍ତି କରିବେ ଦେଖେ ଦେଖେ ତୋ ଆଗରେ ବସନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାରି ଟିକେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାରି ତଳେ ବାଡେ ବଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ରେ ତୁ ଡାକ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ କାଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାନ୍ତାରେ ନଗେ ନଗେ କାଢିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କାଢିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛୁ ଏଇଟା ପଚାରିଲି ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ କାଢ ଦେଇ ତତେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମା କୁଡ଼ିଏ କାଢିଦେଲି ବାପ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ ବାପା କାଢୁ ନା ମା କାଢୁ ଯୋଉ କାହାକୁ ପଚାରେନି ଆଜ୍ଞା ବାପା କାଢୁ ଶୁଣ କମ ଆଜ୍ଞା ସତନା କଣ ରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନିଜ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାଢିଆ ଆଜ୍ଞା ସତତା କାଢିପାରୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ହଁ। ଶରଣାର ବିନ୍ଧରେ ଟିକେ ନଗେଇକିରି କାଢିଆ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଏ ଯୋଉ ବିନ୍ଧଲି କହିଲୁ ସେଟା ବିନ୍ଧ ନା ହୋଲ ଶରଣାର ବିନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଚରଣାର ବିନ୍ଧରେ ସେ ବିନ୍ଧ ନାହିଁ ଚରଣାଙ୍କ ବିନ୍ଧରେ କୋଡା ବାଜା ଲୋକ କହିଦେଇ ତତେ ସାଇଜରେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛ କା ପାଟିରେ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ହବରେ ତମନ ପାଟିରେ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଟିରେ ତ କାର ହଉ ନିଜ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାଢି ତମନ ସହିତ କାଞ୍ଜି ଡିରିକିତି ହେବି ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆରେ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ तू ही शक्ति तू ही भक्ति दया मोई माँ तू ही शक्ति तू ही भक्ति दया मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ खोजी जाइथिले खोजी आनिब भांगी जाइथिले गढ़ेई देब खोजी जाइथिले खोजी आनिब भांगी जाइथिले गढ़ेई देब करुणामयी महामाई माँ शक्ति मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ
शक्ति मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति मोई माँ तू ही शक्ति तू ही भक्ति दया मोई माँ तू ही शक्ति तू ही भक्ति दया मोई माँ जय जय महामाई माँ शक्ति 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 मोई ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦି ସାଇଜ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଟା କାଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବାପ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଇ ଦବୁ କି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଝମକା ବାଲା ଦେଇଥିଲେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ତ ବେଶୀ ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରନା ତ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିବାର ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କହିଲୁ ତୋ ଜାତିରେ କଣ ତ ବନରେ କଣ ତ କୂଳରେ କି କୂଳ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଜାତିରେ କଣ ତ ବନରେ କଣ ତ କୂଳରେ କି କୂଳ ମାଷ୍ଟର ପଚାରୁଛି ମୋର କୋଳ ଆଜ୍ଞା ମୋ କୋଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ କୋଳ ଆଉ ରସୁଣ କୋଳ ତାଳ କୋଳ ଆ କୋଳ ତା କୋଳ ଛୋଟ କୋଳ ବୁଢା ତୋତେ ସେ କଥା ପଚାରୁନି ଆଜ୍ଞା ତୋର ସଠିକ ଜାତି କଥା ପଚାରୁଛି ଘରେ ଓ ମୋର ସଠିକ ଜାତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସଠିକ ଜାତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସିଡଲି କେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବୁଝିପାରିଲି ଏଟା କି ଭାଷା ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ଇଂରେଜୀ ଗାଦିରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୋତେ ଇଂଲିଶରେ ଜଣା ବେଶୀ ଭାଷା ଜଣା ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ଜଣା ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ ଗୁଜରାଟୀ ମଳୟ ଆଳୁ ସବୁ ଯାକ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ବାପ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାଟା କଣ ଜାଣିଛୁ କି ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଭଦ୍ର ସଭା କି ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ପଢଦବ ଆଜ୍ଞା କଣ ସଭା ସଭା କହୁଛ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛ କୁଆଡୁ କଣ କହୁଛ ବୁଝିବୁନି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଟିକେ ଓଡିଆରେ କହ ଓହୋ ଯାହା କହିବା ଖାଲି ଟିକେ ଓଡିଆରେ କହ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ କୁମ୍ଭର ହାତୀ ପିଲାବା ଏଠି ଦବ ଦବ ଖବ ଖବ କନ୍ନାରେ ମେଞ୍ଜର କଣ ରାତି ପାଇଲେ ଟଙ୍କା ଦି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦବ କି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯାତ୍ରାରେ ହାତୀ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ହାତୀ କଣ କରିବୁ ରେ ମାରଦେବି ସମାନେ ଗୋଟେ ନେଟି ଅଳସ ମାନେ ପାଟି ପାଟର ଆରେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହାଡି ପିଲା ହୋଇ ନମସ୍କାର ତୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଲେନି ତୁ ଆମ ନାଚ ଭିତରକୁ ଆସି ପଶିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୋର ହାତ ଗୋଡ ବାଜିଲେ ଛୁଆଁ ହବରେ କି ଛୁଆ କାଲ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଁ କ୍ଷୀର ନିର ଚମ ସେଥିରେ କି ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛୁଆ କଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ କଣ પેલા ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ସରକାର ଆସିଲେ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁ କରିଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା କଣ 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 ଜନ ଜନ ଆଜ୍ଞା ଜନ ମାନେ ଆକାଶର ଜନ କାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶର ଜନ ଆଉ ସେଇ ଜନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ହରିଜନ ରାମଜନ ଗିରିଜନ ଭୀମଜନ ଟିଙ୍କ ଜନ ହେଲେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ହରିଜନ କିଏ ବୋଲଉଛି ଆମେ ବୋଲେଲୁ ହରିଙ୍କର ଦନ ଆମେ ବୋଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିପରି କହିପାରିବୁ ତାର ପେହ୍ନାଲ ଲାଗୁ ଦି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପହ୍ନାଳି ପହ୍ନାଳି କଣ ହଉଛୁ ରେ ପ୍ରଣାଳୀ ওই আজ্ঞা কহিরে बाहर होइलु हमें तो झाड़ूदार है बाहर होइलु छुआ कोई बहे थाना रे पइब गरिछि भारत आईन हे बाहर होइलु आमे तो झाड़ूदार हे बाहर होइलु আমুকু যে ছয় কইব কইতে রইবা কইদি মানে 6 মাস জেল হাতরু ভাতটা বিবিধ মাদায় আচ্ছা 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 প্রকৃতি যে করদেব খালি খন্ডিয়া বিড়ি গুটি গিরি খাইবা আজ্ঞা নহলে কিছু মিলিবনি କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜେଲ ଜେଲ ଖଟିବ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡେ ଛାଡିଦେବା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କାମ ଧାମ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୋର ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ତମ ଘର ଆମରେ କାମ ତୋର ବୃତ୍ତି ଓହୋ ମୋର ବୁଡୁତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୁଡୁତିଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାପ ଏ ଯୋଉ
କୋଉ କୋଉ କହିଲୁ ବୁଝି ପାରିଲି ବୁଝିପାରିଲନି ଟିକେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କହ କହିଦେବା କହିଦେ ଖୋଳ କାମ କରୁ ପଙ୍ଗଜ ତିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛି କିରଣ ଖୋଳ କାମ କରୁ ପଙ୍ଗଜ ତିଆରୁ ପୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛି କିରଣ छुरिया नहीं कोटे मो नाम हे जति अमर आमे तो हरिजन हे जति अमर नालो ढुलको टिकरा जाके से तू मुरुतलो नहीं किया क्या मर्दल ए सब जगह काम आमा का करतु आगे अरे आगे आगे যন্ত্রপাতি কাম সো তু আগে করছু रात्रि पहले कमड़ा रे हाथ पड़ियो भात को पेटुडा जीवो आगे বাপ आगे চমড়া কাম মানে चमड़ा ले पूछ पानो की आगे বহুত প্রকার চমড়া আছে ओ चमड़ा ले भात आगे মনিষ চমড়া चमड़ा नहीं आगे আউ गाय गोरु मेंढा महिषी सब ওহো হো এ যন্ত্রপাতি काटी दो चमड़ा पर हाथ पकेवा मिला आगे हम आगे সাজু করে ছাড় দউছু आगे आगे যা পয়সা মিলিব খতম मोर किरण छाड़ी लगा हमर लाभ की आगे হেলে বাপ कौन करे তুই বুঝে না মত ভাই ये करो তুই হেইছু না নাই কদলি आ হেইছু না मार बपराणी केबुड हेइलेनी मोर देखु ना आगे এ কোন 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 হেইলো देहो को आगे মূর্খ পিলা তোর বাহাঘর কথা পচারুছি ओ हो मो बहु पिलारा कुटुंबर आगे হ্যাঁ হেইছু হেইছু करती आगे কোড়ে করছি রে कोई परी नहीं আরে মূর্খ পিলা বিভাইছু কই পারিব না कोई दिएले कोई दिए आगे কই দে कोई दी आगे কই দে मोरे भाई की कोई आगे জলদি গ কটক বালু বজার অটে মো শ্বশুর ঘর কটক বালু বজার অটে মো শ্বশুর ঘর सोला घरे रही मुत साली घरे रही मुत मोदा मारुची रास्ता छाड़ी दियो हे बात छाड़ी जाऊची रास्ता छाड़ी दियो हे হ্যাঁ पड़ियो आगे मोर अरे मूर्ख भला चपड़ा चपड़ी करी मथा मधी चेप्पा कर दो ए जिंस मिले को नहीं आगे कथा का कटक शहर रे भाई देगे अरे केते दुराड़ी पड़े बिभाई पड़ आगे कटक शहर बालू बजार आगे सब तोर दूर जगह का बाहाघर 53 बजार 53 गली रे मु भाई दिए तू सिन देखा जाऊ नहीं गया हेले बापो आगे से कथा छाड़े समय नष्ट करना आई आई ए जगह के सिणीछु इडी के औरे आयो आगे हां औ जने आसीबे ये आयो आगे महाभारत केबे देखिछु ना नहीं महाभारत मु करथली आगे तो महाभारत मु करथली आगे तू करथुलु आगे आगे बाप से महाभारत से कथा मु पचाउनी महाभारत जो पंच पांडव पांच भाई अछंदी पंचर जगड़ी आई गई हम घटा से मूर्ख पिला पांच भाई मध्यरु जो मझिया भाईडा के नाही रे तंकाइले मोरड की काम आगे जिया मोर कोन छे ओ तोर कोन काम तोर होउची काम एडे कोन आगे ए झाड़ू मारा काम जल्दी झाड़ू मारे जल्दी पड़ा महाप्रभु आसी जा पूर्वरो ए जगड़ा को मु सफा करी के आगे आ के सफा कर तते कोन बेंड कहै छी ए काम मु कोन ने आगे के करछि ए काम सब हमरा तंके ताकि माने अंके के माने तंके बांके माने मो माई पाई आई ओहो तोर माई पले अछि आगे आगे डाकी दे डाकी दे आगे डाकी दे रे समय कम आगे कांदना डाकी दे रे अति समय बची ए
ତାକୁ ଗେଲେରେ ଟିକେ ଡାକି ଦେ ସେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ସାଇଜ ଭିଡ଼ିଓ ଡାକି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ସାଇଜ ଡାକି ଦେ ଡାକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକି ଦେ ଆସ ଆସ ରେ